नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 11वें पारे का आगाज़ करते हैं और इसकी आयत नंबर 101 देखते हैं। इस आयत में दोहरी सज़ा के मुतल्लिक बताया गया। अब हम दोहरी सज़ा का मतलब देखते हैं कि दुनिया में भी अज़ाब और फिर क़यामत के दिन का अज़ाब। इसी तरह ये दोहरी सज़ा जो काफिर हैं, जो मुनाफिक हैं, जो मुशरिकीन हैं, वो दोहरी सज़ा वो पाएंगे। दुनिया में भी अज़ाब और फिर क़यामत के दिन का भी अज़ाब है। आयत नंबर 103 में इस आयत में सदक़े के कुछ फ़वाइद बताए गए हैं, जो कि हम देखते हैं कि सदका माफ़ी का ज़रिया है, खैर और भलाई लाता है। सदका देने से माल कम नहीं होता, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। दिल, माल, हर चीज़ को पाक करता है, बाइसे बरकत है। दिल की नदामत का अज़ाला सदका है। आयत नंबर 111 में बताया जा रहा है कि मोमिन जन्नत ख़रीदने के लिए क्या काम करता है। मोमिन अपना नफ्स, जानो माल अल्लाह के लिए वक्फ़ करते हैं, दीन का इल्म हासिल करते हैं, अमल करते हैं और आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, तौबा करते हैं, जहाद करते हैं अपने जानो माल के साथ। अल्लाह ताला हमें भी मोमिन की जितनी सिफ़ात हैं वो हमारे अंदर पैदा हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी इन सिफ़ात के बदले अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया है, और वो वादा क्या है? मोमिनों से अल्लाह इनके नेक अमाल के सबब इनको जन्नत अता फ़रमाएगा, और ये अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया। आयत नंबर 114 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ खूबियाँ बताई गईं कि वो रफ़ीक अलक़ल्ब थे, तहम्मुल वाले, बुर्दबार, दर्दमंद थे, लोगों के लिए बर्दाश्त करने वाले थे। अल्लाह ताला हमारे में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी खूबियाँ पैदा करे। आमीन। आयत नंबर 122 में इस आयत में दीन की तालीम को ज़रूरी बताया गया, ताकि दीन की तालीम से अखलाक व किरदार की सरबुलंदी हो। मुसलमानों की ना सिर्फ़ आखिरत बल्कि ज़िंदगी भी संवर जाए। लोगों को हदायत मिलेगी तो शख्सियत मजबूत होगी, लोगों में समझ बूझ पैदा होगी और नेक अमाल करते हुए जन्नत हासिल कर लेंगे। इसी तरह आयत नंबर 128 में एक दाई, दीन के दाई में क्या सिफ़ात होनी चाहिए? हर एक के लिए इस्लाह करने का जज्बा और तड़प हो, शफ़क़त करने वाला हो, इनके ना मानने पर सब्र करने वाला हो, और जितने भी मसाइल आएँ दीन की राह में खैर ख्वाही का जज्बा हो। शफ़क़त करने के साथ साथ दाई का रहीम होना भी ज़रूरी है। आयत नंबर 129 में दुआ है, जो कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जिसने सुबह शाम इसको 7 मरतबा पढ़ा, दुनिया और आखिरत के तमाम कामों में अल्लाह इसको काफ़ी हो जाएगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि सुबह शाम के अज़कार में इसको लाजमी हम शामिल रखें। सूरत यूनुस आयत नंबर 7 में इस आयत में गाफिलों की निशानियां बताई गई हैं कि ऐसे लोग आखिरत को भूले हुए हैं, अल्लाह की आयत कुरान से गाफिल हैं। माल, इक़्तिदार और औलाद इनको आखिरत से बेरुख कर देती है। माल कमाने और दुनियावी आसाइशों में दिन रात एक कर देते हैं। दुनिया की फ़िक्र हर लम्हा इनको होती है। ये गाफिल की निशानियाँ बताई जा रही हैं। आयत नंबर 10 में मोमिन की जन्नत में जो सदा होगी उसके मुतल्लिक बताया जा रहा है। जन्नत में मोमिनों की पुकार होगी, इसमें पाक है तू ए अल्लाह, और दुआए खैर इसमें इनकी सलाम होगी, और आखिरी पुकार इनकी सब शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। आयत नंबर 25 में दारुल इस्लाम का ज़िक्र है। दारुल इस्लाम कौन सा घर है? जन्नत में ऐसा घर जिसमें सलामती है, ऐसा घर जिसमें कोई तकलीफ़ ना होगी, ऐसा घर जिसमें नेमतें हैं जिनका ना छिना जाना है और ना ही नेमत के छिन जाने का डर होगा इस घर में।
آیت نمبر 35 میں، اس آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کی ایک بات ہے کہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو، اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں لوگ، وہ خود بھی کوئی راہ نہیں پاتے، اپنے لیے بھی نہیں پا سکتے، اور دوسروں کو یہ لوگ کیا ہدایت دیں گے۔ اکثریت کا بتایا گیا کہ اکثریت گمان پر چلتی ہے، اس لیے حق و ہدایت سے دور رہتی ہے، قیاس و گمان میں ساری عمر گزار دیتی ہے اور اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتی۔ آیت نمبر 57 میں ایک نصیحت کا ذکر ہے، اور وہ کس نصیحت کا ذکر ہے؟ وہ نصیحت جس میں نیکی، بھلائی، اخلاص ہو، وہ بات جو دل میں اتر جائے، یعنی یہ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، نہ صرف جسم بلکہ روح کے لیے بھی شفا اور رحمت ہے۔ اللہ کے ذکر، دین کی مجالس سے مومن شفا پاتا ہے۔ آیت نمبر 63 میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے جن کا براہ راست تعلق اللہ سے ہو، جو اللہ کی طرف خود چل کر جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی شریعت کے مطابق چلتی ہے، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا گیا۔ آیت نمبر 77 میں جادوگروں کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے سچ اور حق تھا اور لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جادوگروں کا جادو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اور جادوگر کبھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکتے، اور جادوگر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 107 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کو کوئی دکھ و پریشانی ہو تو اللہ ہی دور اس کو کر سکتا ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہیے کہ اللہ ہی سے ڈریں، اسی سے دعا مانگیں، وہی ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ اب ہم نے کن باتوں پر غور و فکر کرنا ہے؟ کیا دین کے کام نہ کرنے کے لیے عذر کرتی ہوں؟ کیا میں اپنی غلطی مانتی ہوں، یا غلطی کو مان کر کیا میں توبہ کرتی ہوں اور اپنی اصلاح کرتی ہوں؟ کیا میں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ دین کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں صدقے کو کتنی اہمیت دیتی ہوں، اور کیا میں جنت حاصل کرنے کے لیے ایک ایک لمحے کو قیمتی جان رہی ہوں، اور اپنے وقت، مال اور نفس کو اللہ ہی کے لیے وقف کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ اور میں نے اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ مال کو دین کی خاطر خرچ کرتے ہوئے میرا کیا رویہ ہوتا ہے، میرے دل میں کس طرح کے خیال آتے ہیں یا کس طرح کے وسوسے آتے ہیں اپنے مال کو دین کی خاطر خرچ کرنے کے لیے، اور اگر اپنے مال کو دین کے لیے دینا پڑے تو کیا میں مصیبت سمجھ کر دیتی ہوں یا خوش ہو کر میں دیتی ہوں؟ اور ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے میں دنیا میں آئی ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت کا جلد قبول کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔